Pozdrav svima, ja sam Marko Kasilj i direktor sam poslovnog razvoja u Muzeju povijesti videoigara. Danas ću vam ja prezentirati svojih 5 omiljenih videoigara koji su me u neku ruku obilježile ili imam neku zanimljivu anegdotu uz. Vitrina koja je meni nekako najviše zaokupirala vid kad sam prvi put zapravo obilazio muzej, bila je vitrina sa Heroes of Might and Magic. To je jedna od igara koja je obilježila moje djetinjstvo jer zajedno s prijateljima u Privlaci, u selu Slavoniji odakle jesam, igrali smo beskrajne hot seatove od kojih se zapravo njih 90% nikad nije ni završilo jer bi nakon nekoliko, to je kao partija Monopola zapravo, nakon nekoliko sati koncentracija već uvelike otpada, ulazimo u neke noćne sate i onda samo zapravo gledamo ko je najbolji među nama da ga zajedno napadnemo, sabotiramo ili sabotiramo jedni druge. Tako da je to nešto što je zapravo meni najzgodniji. Heroes of Might and Magic i trojka i četvorka su definitivno igre koje sam zapravo prvi put, kad sam došao u muzej, zabilježio i rekao ok, this is the it spot for me. Ujedno su i heroji jedna od igara koje bih mogao navesti kao nekakav serijal koji je defining za mene. Iduća igra koju ću ovdje spomenuti zapravo pa nije nešto što je recimo defining video igra za mene, nego je to više nešto što anegdotalno vezujem uz Delta Force Land Warrior. Dakle, sad smo u nekim 2004. 2005. godini kada se naveliko presnimaju video igre i što je obično dosta povoljno ako si iz Zagreba. Ako si u mjestu koje je često puta manje od Zagreba, onda je taj pool igara koji ti možeš presnimiti uvelike manji. I mi smo zapravo te video igre naručivali iz drugih gradova Zagreba i jedan od prijatelja iz društva, najstariji, je vidio link kod nekog čovjeka koji se time bavi i svako je imao priliku odabrati igru koju bi on kupio. I ja sam nešto prije toga igrao Delta Force Black Hawk Down i to samo demo u nekom od onih časopisa kad su dolazile te demo igre. I pao mi je izbor na Delta Force Land Warrior i 20 kuna, to što se sjećam iznosa, tad sam je toliko platio, međutim mama nije bila baš sretna s tom kupovinom, nije baš razumjela zašto bi ja platio 20 kuna za nekakvu video igru, tako da dobio sam jezikovu juhu, ali Delta Force Land Warrior sam prešao i ostala mi je nekakva zanimljiva anegdota i uspomena na tu igru. Druga igra zapravo koja mi je zanimljiva zbog neke anegdote koju isto vezujem uz nju, odnosno uz cijeli taj period kad smo se upoznavali sa video igrama sredinom 2000-ih, True Crime Streets of LA, dakle jedan od onih klonova GTA iz te sredine 2000-ih. Igra zapravo meni dosta simpatična i draga, gameplay malo cranky i čudan, ali ono što je meni zanimljivo s ovom igrom je da je više mi predstavlja onaj period u osnovnoj školi kad bi neko donio neku igru koju ti obećao posuditi i onda bi ti donio tu igru na nastavu i ti bi je spremio i jedino o čem bi razmišljao taj dan je kad ćeš doći kući, kad ćeš upaliti tu igru. I onda više mi je zapravo ta igra kad sam je vidio mi je bila flashback na taj period djetinjstva kad smo to radili, kad smo se tako džorali za igre. Nije bilo Steama, nije bilo Epika, odnosno bili su u nekim povojima i neke beta ideje. Sljedeća igra, odnosno serijal igara je, mislim to nije potrebno puno ni spominjati, GTA. Igrao sam ih sve od trojke, pa čak i one iz ptiče perspektive. I Vice City i sve sam ih prešao više puta. Neke misije su mi još uvijek na pameti, Demolition Man iz Vice Citya i svi oni mali helikopterčići u San Andreasu, mrzio sam to. Ali to se sve prešlo. Supruga kad je krenula u svoj gaming put je prelazila GTA i to bez šifri San Andreas, tako da nekako nam je to obojma ostalo ukorijenjeno. Prešao sam naravno i četvorku, koje sada ovdje nemamo. Peticu sam isto prešao, čeka se ta šestica. Ne mogu reći da sam sad toliko u nekom modu anticipacije iz razloga što svi to toliko čekaju i godinu dana dotad, ko živ, ko mrtav, ali kad izađe sigurno će biti jedan breakthrough moment za povijest gaminga općenito. Kad smo već kod Rockstara mogu spomenuti i Max Payne serijal koji sam isto ovdje izdvojio. Dakle, odličan serijal. Trojku doduše nisam još igrao, ali po svemu sudeći i ona je odlična, samo nekako nije došla iz tog ogromnog backloga igara na red. Ali da, i to sam više puta prešao jedinicu i dvojku. Dosta su mi drage, onaj pokret bacanja, sad sam zaboravio kako se to zvalo, kad se baciš u stranu i pucaš onaj Matrix moment,
to je nešto što je Max Payne definitivno obilježilo. Stalno bi spamo taj pokret i zabio bi se u ljude koje treba pucat. Ali da, Max Payne i Rockstar Games naravno. Bully koji recimo imam u svojoj kolekciji, ali još je nisam igrao, i L.A. Noire recimo isto kao sjajna igra od Rockstara. Sad tu se već bližimo kraju. Ovo je jedna od igara koja mi je možda najvažnija za djetinjstvo, to je Mafia, The City of Lost Heaven. Dakle, to je prva Mafija koja je iznjedrila serijal koji evo sad od ove godine ima i 4. nastavak. Pa ne znam iskreno što bih rekao, ovo je toliko defining igra za mene da je to teško opisivo. Sjećam se 2003. kad je tata donio na više, mislim da je bilo 3 DVD-a i da je igrom slučaja na jedna od ta 3 DVD-a zapravo zalutao još jedan film, to je bio onaj podmornički K-19, jel, što je meni, zapravo pamtio sam taj film samo zato što je bio navezan na mafiju, jel. A to koliko sam puta prešao mafiju, dobro, nećemo sad karikirati, ali sigurno jedno 3-4 puta. Prešao sam, dakle, 2 sam čekao, 24.8.2010. je ta igra izašla, dakle Mafija 2, a ja sam taj dan čekao na jednom sajtu, ima 2 riječi, druga riječ je Bay, da kupim na tom sajtu tu igru. I prešao sam je u roku od nekoliko tjedana. Tako da Mafija 2 također. Mafija 3 2018. sam je prešao, ona mi je bila neko razočaranje jer je više bila GTA nego što je bila Mafija. Ali kad bi mogao birati između Mafije i GTA, to bi bila čak Mafija. Iako sam spominjao i GTA jer mi je toliko draga i toliko mi je obilježila taj neki period. Dakle, 2015. sam ovu igru prešao sa najboljim prijateljem jer sam mu htio dočarati narativ i gameplay i neke detalje te igre. Jer zaista kao da igraš Scorseseovu igru, jel? I 2020. sam prešao Mafiju sa tadašnjom djevojkom, današnjom suprugom. Koliko sam htio da i ona uroni sa mnom u tu priču, da kad pričamo o nečem vezanom za taj cijeli univerzum, da zna o čem se radi, jel? I da, to je bilo 2020. i to je ono doba najžešće korone i onda sam čak kupio Definitive Edition, onaj serijal sa 2-3 prve Mafije koje su prerađene, koje nisu ni do koljena ovim nastavcima koji su originalni. Ali da, evo, koliko mi je Mafija zapravo bitna govori činjenica da sam prije par tjedana prešao i ovaj Mafia The Old Country, ovaj nastavak iz 2025. i prequel na cijelu sagu, jeli, Sicilije. Ovo je izvan spomena Rockstar Gamesa kad sam nabrao, zato što ovo je nešto što je zapravo teško opisivo, dakle, serijal Red Dead Redemption. Pa za mene ova igra nekako transcendentalna, jer ona nadilazi to vezano za gaming. Ona je art form doslovno u svakom smislu tog izraza, jer evo, koliko je 2 zapravo dobra igra, to je teško opisati. Prešao sam je 2 puta, jednom sam je prešao sam, drugi put smo je prelazili zapravo supruga i ja i onda smo sve one collectiblese koje možeš u igri pronalaziti smo išli okolo, nalazili cigarette card, nekakve Dinosaur Bones i te stvari. Toliko smo bili zaluđeni. A što se tiče Red Dead Redemption jedinice, ono što je meni zanimljivo za spomenuti je, ja sam uvijek bio PC igrač i nekad sam naravno video igre prešao i preko konzola kupljenih, posuđenih, ali primarno sam na PC-u prelazio video igre. I stvar sa njom je da nikad nije izašla do prije godinu dana za PC. Uvijek je bila samo za PlayStation 3 i 2018. godine ja sam dakle odlučio kupiti PlayStation 3, kupio sam igru i prešao sam i onda sam prodao PlayStation. Toliko sam imao veliku želju. Dakle, godinama bih ja išao na jednu stranicu koja je druga riječ Bay i provjeravao da li je možda ovo izašlo za PC, jel? Ali evo, prešao sam je i zapravo ove godine kad je izašla za PC, budući da je supruga htjela igrati, onda je ona kupila i onda je ona prelazila isto, tako da evo. Obiteljski mi je zapravo važan Red Dead Redemption, a za 2 ja zaista nemam što za reći. Uz Witchera 3 možda najbolja igra koju sam ikad igrao. Pričamo o nekoj brojci od 200-300 igara, od nekakvih AAA plus naslova do, ne znam, Captain Claw i Santa Claus in Trouble i takvih stvari.
Da bilo je svega ovih 20 plus godina mog gamerskog staža i bit će toga još. Veselim se što nam dolazi u budućnosti po pitanju gaminga, industrija je dosta propulzivna. Veselim se čuti, slušati i gledati neke nove goste u našem serijalu za omiljene Defining igre, tako da slobodno nam se javite i bit će nam drago čuti što imate ispričati. Jer uvijek kad s nekim pričamo o videoigrama imamo tu tendenciju da se tako ispričamo, da se odmah usta rašire u osmijeh i mislim da je to nešto krasno kod videoigara. I evo, bit će nam drago i dođite nam.